लाइथनाय साल किसा सकांगो बाइक बाइ लाहार पार्टी मुंग पार्टी वी शाक दुखु मानमानी बिशालगढ़ प्रेस क्लब नि मेम्बर कक्तमा थुमनाय मिथुन मिया लाहार पार्टी मुंगो मिथुन मियानि याक बाइनै बाइ थांमानि कक्तमा क्राक सालो लाहार पार्टी मुंगो शाक दुखु माननाय मिथुन मियानो नायना बागै सगैखा गोकुल नगर तंगमा थायो आगरतला प्रेस क्लब नि कासको प्रणब सरकार लगियो तंगो जुदा जुदा कक्तमा थुमनाय र असलो आगरतला प्रेस क्लब नि कासको प्रणब सरकार नि लगियो तंगो त्रिपुरा इलेक्ट्रनिक मीडिया सोसाइटी नि तांगफांग सुरजित पाल खमुलुंग प्रेस क्लब नि तांगफांग रंजित देबबर्मा त्रिपुरा जर्नलिस्ट यूनियन नि हास्टेक कमिटी नि आदं उदयन चौधरी खबै कुबुनि जुदा जुदा कक्तमा थुमनाय र क्राकसलो लाहार पार्टी मुंगो शाक दुखु मानै कक्तमा थुमनाय मिथुन मियानो चुबाचो याफरी लाइखा बड़ মিয়া কিছুদিন আগে হঠাৎ করে বাইক দুর্ঘটনায় প্রচণ্ডভাবে আহত হয়েছে। দুটো হাতেই ওর ভেঙে গেছে, এর মধ্যে একটা একদম দুই টুকরা হয়ে গেছে। এটাতে রড লাগানো হয়েছে আর এটাতে প্লাস্টার করা হয়েছে। তো আজকে খবরটা আমরা একটু দেরিতে পেয়েছি, তো আজকে আমরা এসেছি। তো এটাই ওকে আমরা একটু সাহায্য করেছি, কিন্তু ও খুব আর্থিকভাবে খুব অসচ্ছল, সাংঘাতিক অসচ্ছল। তো এই জন্য ওকে আমরা একটু সাহায্য করার চেষ্টা করছি। তো দেখি আমরা ওর পাশে থেকে কীভাবে ওকে সাহায্য করা যায়, ও যাতে আবার কাজে ফিরতে পারে, এবং আশা করি ও কাজে ফিরবেই, কারণ ওর দুটো সন্তান আছে, ওর মিসেস আছে। তো ওর একটার কাজের উপরেই পুরোটা নির্ভরশীল, আর কোনো সাংবাদিকতা ছাড়া আর কোনো আর কাজ নেই। এটাই ওকে এখন আমরা একটু সাহস দিতে এসেছি যে আমরা আছি, তোমাকে আবার আমরা যেভাবে হোক কাজে ফিরিয়ে আনবো।